नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 40वीं राज्य प्राथमिक खेल प्रतियोगिता पश्चिम मिदनापुर जिले के शालबनी नेताजी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। उद्घाटन समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु उपस्थित थे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा संसद के अध्यक्ष गौतम पाल, मंत्री मानस रंजन भुइयान, शिवली साहा, श्रीकांत महत और जिलाधिकारी खुर्शीद अली कादरी, पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार और प्राथमिक शिक्षा संसद के विभिन्न अधिकारी और विधायक भी उपस्थित थे। राज्य के विभिन्न जिलों के प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता के नेताजी इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कोर कमेटी को जो भी जिम्मेदारी देंगे हम झुककर स्वीकार करेंगे। अगर वह कहते हैं कि पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाने के लिए वह ऐसा करेंगे, तो वह यह भी कहते हैं कि मानस दाव ऐसा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जंगल महल का पर्यावरण पहले से काफी बेहतर है। यहाँ से कई लोगों को फुटबॉल में मौका मिला और वे कोलकाता और देश के लिए खेल रहे हैं। हम वास्तव में चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जंगल महल क्षेत्र से और भी खिलाड़ी राज्य स्तर तक आएं। ब्रत्य बसु ने कहा कि रानी शिरोमणि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वह माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसे पाठ्यक्रम समिति को भेजेंगे। इस संबंध में सबोंग विधायक व मंत्री मानस रंजन भुइयां भी मुझसे कई बार अपील कर चुके हैं। साथ ही मेरी पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी कई बार इस मामले को रखा। मैं मेदिनीपुर शहर के बाहरी इलाके में चुआर विद्रोह की शुरुआत में रानी रासमणी की गाथ को स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं मंत्री मानस रंजन भुइयां ने कहा कि जंगल महल में कई खेलों में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई स्टेडियम बनवाए हैं। इसके अलावा युवा विभाग के विशेष फंड से कई स्कूलों में इंडोर स्टेडियम भी बनाए गए हैं। তো মুখ্যমন্ত্রী যে দায়িত্ব দেবেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন কোনো কমিটি তুমি থাকবে না, কোনো আমার ধারণা মানুষটাও একই কথা বলবেন যে কোনো কমিটি থাকার দরকার নেই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে পার্টির যে খালি ঝাঁট দাও ঘরটা, আমরা তাই সেই কাজই করবো। তো মুখ্যমন্ত্রী যা বলবেন, দলনেত্রী যা বলবেন, আমরা সেই কাজ করতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে আদিবাসী গুণীজনদের পুরস্কার দেওয়া হয়, হাফ খালি দেখছেন, আমি বাকি হাফটা ভর্তি দেখছি। এইটা আপনার সঙ্গে আমার দেখার একটা তফাৎ। বিভিন্ন সংগঠনের এই দাবিতে রাস্তায় বসে পড়ছেন রাস্তায় বসে পড়ার পেছনে দেখবেন যত লোকসভা ভোট বা বিধানসভা ভোট যখন আসে তার আগে এটা বসে। এটার পেছনে একটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন থাকে অনেক সময় বিরোধী দলের। আপনি আমার প্রশ্নের তো উত্তরই দিচ্ছেন না। আপনি প্রশ্ন করার জন্য যতটা ব্যাকুল আকুল এবং মানে কি বলবো কুলকুল হয়ে আছেন, আমার উত্তরই শুনতে চাইছেন না আপনি। তাহলে আপনি প্রশ্ন করে যান, আপনি উত্তর দিন। নেক্সট, মোবাইল আমি বলেছেন একটা দারুণ ক্যাপশন যে মোবাইল হয়, কিন্তু মোবাইল ইউজের ব্যাপারে একটু সাবধানতা অবলম্বন। না, আমি বলতে চাইছি যে এই মোবাইল কে আমাদের যেভাবে আমাদের এই ইন্টারনেটের বিস্ফোর ঘটেছে, সেটা আমাদের খুব মানে কি বলবো মানে আধুনিক দেশকে বা জাতিগুলো কীভাবে এগুলো ইউজ করে সেগুলো আমাদের কিছু কিছু লোকের ফলো করা উচিত। তাহলে সেটা এই ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে ভালো হয়। কারণ এটা বিজেপি আইটি সেল যেভাবে এটাকে এক ধরনের ফেক নিউজ চালিয়ে যেভাবে ক্রমশ দেশটাকে একটা অস্থির করে তুলছে, এটা আমাদের দেশের পক্ষে একটা বিপজ্জনক প্রবণতা। এটা নিয়ে দেখুন, এটা তো ক্রীড়া দপ্তরের ব্যাপার। তাও আমি ডক্টর ভুইয়াকে বলবো যে দুটো কথা এই প্রসঙ্গে বলেন, কেন আমি ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হয়তো ওনার কথা হয়েছে বিষয়ে। উনি উত্তরটা দিনই। দেখুন, উনি যেটা বললেন আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু, যে স্বাধীনতার পর শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তিনি যখন খেলা মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন তখন সবাই ব্যঙ্গ করত বিরোধীরা। আজকে তো প্রমাণ হয়ে গেছে খেলার মাঠ দরকার, স্টেডিয়াম দরকার, ইনডোর স্টেডিয়াম দরকার, এবং তিনি কিন্তু খুবই কষ্টের মধ্যে থেকে আর্থিক যে সীমাবদ্ধতা তা মাথায় রেখেও স্টেডিয়ামও করছেন। দেখুন এখানে শালবনীতে স্টেডিয়াম সুভাষচন্দ্রের নামে হয়েছে তো,
এবং ক্রীড়া জগতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামও অধিকাংশ স্কুলে হয়েছে, স্কুলগুলোতে উনি টাকা দিয়েছেন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।